وجاي ناضوا زواولة خرج ولاد الشعب وخرج مو حمول الطابلة خزينة أبلة البلاد راها عاطلة المستقبل عدم وطالت بينا طايلة ضربتو التعليم برديتو الجيل وراها سايبة سوسيتي عايبة راه الثقافة غايبة شعبي صوتي في بوطي وانتو ما حاسبين تبقوا فيها خالدين ردمتونا في الحياة خليتو المتحاكمين ضحكتو علينا قاع لجنا سوقين الاخرين مازال الناس من الجوع تموت وانتو ما زاهيين بولادكم لاهيين طلعتو الحيط سكنو الديبان وراكم خبيين 1000 مليار في الريح مشات ومازال طامعين في البقرة حالبين قسمتو الغلة والبترول وراكم كملين علينا عافسين واليوم ما رانا ساكتين ما رانا خايفين جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتركية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بامبية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتركية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بامبية الو الو سيستم راك تسمع فيا ولا راني نهضر وحدي غنقومني كيما مداري الو اسمعني مليح يا الشيات قلتلك في الرابعة غير لساني في خبزك انا ماني طامعة كليتو البلاد يا الحركة واليوم راهي حابسة وبغيتو تزيدو الخامسة سبتو الشبيبة ناسة خرجنا للزنقة نقولو خلاص وراكم خايفين من الفوضى حابين خسرتو وربحنا هاد المرة وماكم طالبين راكم حالفين تخلو البلاد في محنة كحلة وتبدو هاربين رانا شافيين ما رانا ناسين ما رانا مسامحين خدعتو التاريخ والطورة ومازال كاين شاهدين عليكم حاقدين وان شاء الله ترجع هاد البلاد وتعودوا خايبين جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتركية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بامبية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتركية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بامبية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتركية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بامبية جمهورية بغيناها شعبية ديمقراطية ما هي ملكية زوالك وتركية من الكادر راه تقية رانا جينا طوفان خطونا يا بامبية Qu'attendre du scrutin du 12 décembre. Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'historien et arabisant Jean-Pierre Filiu. Bonjour. Bonjour. Vous publiez l'ouvrage Algérie, une nouvelle indépendance aux éditions du Seuil. Les manifestations ne cessent pas. Que demande aujourd'hui ce peuple qui est dans la rue, Jean-Pierre ? Effectivement, c'est la nouvelle indépendance. Ils le disent de manière très claire, très consciente, très réfléchie. 1962, ça a été l'indépendance du territoire, après une guerre effroyable de libération contre le colonialisme français. Immédiatement, il y a eu détournement de cette indépendance par une clique militaire, ce qu'on appelle l'armée des frontières, qui est venue du Maroc et de Tunisie et qui a écrasé la résistance intérieure et jeté les bases du régime militaire toujours en place. Alors 2019, ils veulent l'indépendance du peuple. Ils veulent qu'une fois pour toutes, leur droit à l'autodétermination qui a été dénié par ceux-là même qui prétendaient les avoir. Les Algériens ont employé une expression pour décrire ceux qui les dirigent, ce sont les décideurs. Alors ce terme un peu euphémistique renvoie en fait à la réalité d'une clique militaire qui n'a jamais rendu de compte au pouvoir civil. Pendant les 20 ans que Bouteflika est demeuré à la présidence, jusqu'à ce que la contestation obtienne sa démission en avril dernier, les décideurs étaient dans une situation presque idéale. Bouteflika occupait le terrain avec ses caprices, ses maladies, ses trafics, et eux, derrière, géraient le pays. Et là, en fait, ils se retrouvent confrontés à la fin des masques
Ils ont été obligés de sacrifier Bouteflika sous la pression populaire. Le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, n'avait un mandat que de 90 jours pour organiser la succession. Il en a été incapable parce que les décideurs ont placé la barre trop haut. Ils voulaient restaurer purement et simplement le statu quo. Et ça, les Algériennes et les Algériens ne le supportent plus. Donc on a un vrai bras de fer, mais dans ce bras de fer où les décideurs croient détenir l'ensemble des attributs du pouvoir, et le pouvoir militaire, le pouvoir de la répression, ils l'ont, il n'y a aucun doute. Mais dans ce bras de fer, la population a remporté la victoire symbolique. Elle s'est réappropriée le 5 juillet, la fête nationale de l'indépendance, le 1er novembre, l'anniversaire du déclenchement de la lutte de libération en 1954, tout cela en refusant le scrutin que veut lui organiser, si j'ose dire, à l'ancienne, le régime du Seuil. Vous êtes également un spécialiste de la Syrie. Quels sont les risques qu'il y ait en Algérie une évolution à la syrienne, puisque la guerre civile en Syrie a débuté parce qu'il y avait une révolution? Une révolution pacifique, et d'ailleurs le même slogan, Silmiya, Silmiya, pacifique, pacifique, a retenti dès le début de la contestation algérienne le 22 février dernier. Ce qui est extraordinaire, c'est que 9 mois plus tard, la discipline collective est restée impressionnante. On parle de centaines de milliers de manifestants au moins tous les vendredis dans des dizaines de villes du pays. Pour les dates symboliques que j'évoquais, on dépasse certainement les millions, avec une absence d'incidents, un sens des responsabilités, un refus des provocations policières qui est impressionnant. Il est évident que les Algériens ont appris des éléments les plus tragiques à la fois de leur propre histoire. On pense à la décennie noire contre le terrorisme dans les années 90, mais aussi aux échecs des expériences arabes, la Syrie, vous l'avez évoqué, mais aussi l'Égypte. Ils n'ont aucune envie que, de même que Moubarak a été remplacé par Morsi, qui a été remplacé par Sisi, on remplace Bouteflika par Ben Salah, puis après par je ne sais qui. Au fond, ils se moquent de qui sera leur prochain président. Ils veulent, une fois pour toutes, reprendre leur destin en main en remettant à plat ce système qui les a tellement marginalisés. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher l'Algérie de devenir une autre Syrie, une autre Égypte, puisque finalement il n'y a que la révolution tunisienne qui a donné véritablement naissance à une démocratie, Jean-Pierre Fidu? Une transition démocratique, en effet. Je crois que le principal atout de l'Algérie, on dit souvent que c'est son pétrole, ses ressources formidables en hydrocarbures. Je crois plutôt que c'est l'extraordinaire patriotisme du peuple algérien. Et on voit bien que durant les 9 mois écoulés, eh bien, la population, ce qu'on appelle le hirak, le mouvement, cette remise en mouvement de la société algérienne après des années d'apparente léthargie, elle est arrivée à reprendre les symboles et l'énergie formidable du patriotisme algérien, et elle l'oppose au régime qui jusqu'à présent avait un discours relativement bien rodé. Nous sommes les héritiers de la guerre de libération, c'était faux. En fait, ils étaient les héritiers de ceux qui avaient éliminé les héros de la guerre de libération. Mais bon, ça marchait depuis un demi-siècle, et donc on opposait à toute contestation ce tabou de la lutte anti-française. Et bien là, maintenant, ils disent, les vrais patriotes, c'est nous. Les défenseurs de l'Algérie, de son peuple, de son honneur, de son avenir, c'est nous. Ils l'ont fait de manière non violente et ils ont obligé les militaires, qui jusqu'à présent avaient une façade civile très confortable pour eux, à tomber le masque et à s'afficher comme les maîtres qu'ils sont du pays. Le système. Donc le fait qu'aujourd'hui les islamistes n'apparaissent plus comme une alternative les a beaucoup décrédibilisés. En outre, dans les marches, quand ils sont présents, ils le sont assez discrètement, et chaque fois qu'ils ont voulu organiser des prières collectives, ils ont été littéralement encerclés par un cordon sanitaire des autres manifestants pour qu'ils n'arrivent pas à récupérer le mouvement.
Alors ce qui est certain, c'est qu'un des scénarios du régime, s'il veut s'entêter à ne rien concéder, c'est d'agiter l'épouvantail islamiste. Il en a différentes possibilités. Et par le passé, il n'a pas hésité à jouer à cette politique du pire. Mais aujourd'hui, le rapport de force dans la société leur est très défavorable, même s'il faudrait se garder de nier leur existence, de nier ce courant qui est important. All right, again. يا حبابي آية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوضة انتوما الثورة المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. سجنتوهم انتوما حشومة يا حكومة ليهم ما رانا ساكتين. الطرقوس راح العدالة الثقافة والصحافة هادو مطالبنا الأولين. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. البلاصة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. نقولوا باللي هذه الجمعة 42 من تاريخ الحراك مسيرة قوية، أعداد كبيرة جدا اللي تؤكد على أن الجزائريين مصممين على الاستمرار في ثورتهم السلمية من أجل تحقيق الديمقراطية. خرجوا منذ 10 أشهر ليس من أجل طرد بوتفليقة وبعض رموزه، وإنما من أجل تغيير طريقة الحكم. هذا الوطن اللي منذ الاستقلال يحكم تقريبا بالهاتف. هناك تغييب تام لسيادة القانون، هناك تغييب تام للشعب الجزائري، والنتيجة هي هذه المحاكمة، هي هذه الأرقام الخيالية التي اختلست من الشعب الجزائري، واللي الجزائريين تابعينها في محكمة عبان رمضان هذه الأيام. على هذه نضالنا حراكنا هي من أجل تحقيق نقلة نوعية
إلى مؤسسات تمثل الشعب حقيقة. قبل ورقة خايف شمعة طفالي ستيلو معمر مسهرني ليالي عذروني يا اهلي لا شتلوموني هكذا في حالي يا كمالي حايب نشوف بلادي في العلالي مشينا دي كيلومتر مع لامبات الله يرحم اللي مات في الظلمات شابي بغرقاتك كي فوت نمشي وكوط للممات حكموها لي سكيزوفرين ابري 20 سنة بدات تبان بداو يبانوني بان لابات ياك الدولة زويرات صندوق الانتخابات سي بون جوناس عويلات السلمية كليكات وفولوات قالو الجزائر ديفيزات اولا لا خوا كاع الولايات كاينة يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جمهر يا مسؤول وزور المؤسسة شباب صحة مسؤول والحبوب الملوثة 42 مليون قاع فهموا السياسة يطبق القانون مثل البيري والكراسة بلادي ماتوا عليا جدادي يحيى والطلبة ولاد بلادي كيفاش حبيتوني الروندي كيشوف بترول غاز مصولدي مازالوا مجاني وما القاضي يوم الجمعة خرجوا الريام ساور جراب ديال العالم كاين اللي خان العهد وندم حاصل معروفين بالاسم يا ضمان هاد السيستم اللي يبني والدولة تهدم الصح يبان مازالنا صابرين كاع قولوا للبرلمان الزوالي جامي يتباع مجلس الدستوري خان المجتمع دقوا المادة 7 بيستوري رانا نشوفو كاع واليوم الشعب يريد اللي رش الغاز اللي باع الغاز يتحاسبو كاع كاينة يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جمهر يا مسؤول وتزور المؤسسة يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبري الجيري ليبري الجيري اليوم الشعب الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري الجيري ليبري الجيري اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساج لكاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم
هادو 20 وحنا صابرين. يا جزاير قلبي راه معمر، اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر. سلميها انا ما جيتش نكسر، نقول الحق ما رانيش نخسر. حرية فردية، حرية جماعية، كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين. لبستو برنص العار، بهدلتونا مع البجناس، حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري رانا حابين نعيشو، كرهنا معيشة الدل، كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل. التربية لولادنا أساس جيل الغد، ثقافة مستقلة، صحافة حرة بلا سناسل. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير، كاع شبيبة جزائرية وكاع ناويين الخير. جاملة نفشو واللي صار يصير، اليد في اليد والله نوصلو يتحقق حلمنا الكبير. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. يماذعو يا أسطوس ذا هذاوي ماذا فغن، تدونا في ثيل اللي غايثار وامتو حضران. غسلنا راويين هكذو تاخا شيك تاخا ياسمين، كاقوري الخلويت يوسن ثلت مغيب. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري ليبري الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري ليبري الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري.